Sa Pinoy Tower. Ella me da La mamá de 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 la mamá. Alam mo ba kung bakit nasasaktan ka? Iniisip mo kasi na gusto ka rin niya kahit na hindi naman talaga. Ikaw lang ang umaasa at nasasaktan sa pagpupumilit sa sarili mo na mahalin ka din niya kahit na wala ka naman talagang pag-asa. What if ilang oras na siyang hindi nagre-reply sa'yo? Hirap, no? Sinasabi mo sa sarili mo na okay lang yun. Malakas ako. Kaya ko naman eh. Kahit di siya mag-reply. Pero what if may kinakausap naman na pala talagang iba? What if nakaschedule ka pala?